जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 2 अगस्त 2024 शुक्रवार दिन मेष ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंतर द्वादश राशि राशिफल विषय किंतु ता पूर्वर सर्वप्रथमे जानिबा आजिर पंजिका विषय। आज होची 2 अगस्त 2024 शुक्रवार श्रावण कृष्ण पक्ष त्रयोदशी कर्कट 18 दिन। आज आरद्रा नक्षत्र ओ मिथुन चंद्र। आजिर शुभ बेला प्रातः 5:28 रु दिवा 6:20 पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5:27। आजिर सूर्यास्त संध्या 6:32। आज कन्या राशि पुरुष ओ कुंभ राशि महिला मानक घात चंद्र एवं बिछा धनु ओ मीन राशिर घात बार। आज बैगण भक्षण निषेध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वर आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तले थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहेकि ना आमे अपलोड करिथिबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। आज चंद्रदेवंक चतुर्थ भाव रे गोचर कारणरू किछि समस्या आपनकु हैरान करि पारे। कर्म क्षेत्र रे परिवर्तन एवं स्थानांतरणर संभावना रहिछि किंतु आपनक कठिन परिश्रम एवं धैर्य बल रे आपण समस्त समस्यारू मुक्ति पाई परिबे। आपनक आत्मविश्वास वृद्धि पाइब एवं निष्पत्ति नेबार क्षमता विकसित हेब जहा फल रे आपनकर किछि गुरुत्वपूर्ण कार्य समाधान हेबार संभावना रहिछि। पारिवारिक जीवन रे पारिवारिक संपर्क खराब होई पारे सेथिपई गृह कलहरु दूरे रहिबा पई आपण परिवारर परिवेश को सकारात्मक रखिबार प्रयास करंतु। मातांक सहित थिबा मतभेद को विचार विमर्श करी समाधान करिबा परे मानसिक शांति बजाय रहिब। आर्थिक दृष्टिरू सामान्य संघर्ष करिबाकू पड़ी पारे किंतु परिणाम आपणक पई उत्तम रहिब। अनावश्यक खर्च रे नियंत्रण बजाय रखंतु एवं रक्तचाप रोगी स्वास्थ्य अवस्थार विषय ध्यान रखिबा उचित। आज आपण ओं आदित्याय नमः मंत्र जप करंतु शुभ फल पाइबे। वृष राशि आपणक तृतीय भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपणक राजनैतिक वर्चस्व रे वृद्धि करिब एवं आपणक पराक्रम रे वृद्धि हेब। आपण निज भितरे एक नूतन सकारात्मक शक्ति अनुभव करने समर्थ हेबे। सामाजिक मान सम्मान वृद्धि पाइब एवं आपणक भाई भौणीक साहाय्य रे समस्त कार्य सफल हेब। पारिवारिक परिवेश स्वाभाविक रहिब किंतु आपणक भाई भौणी माने किछि समस्यार सम्मुखीन होई पारंती। ससुर घर पक्षरु किछि वाद विवाद ओ मनमालिन्यर संभावना रहिछि सेथिपई बुझी विचारी कथबार्ता करंतु। जीवन साथी किछि स्वास्थ्य संबंधित समस्या देखा देई पारे सेथिपई मानसिक चिंता को निज उपरे प्रभावी हेबाकू दियंतु नहीं। आर्थिक स्थिति उत्तम अनुकूल रहिछि एवं कोनोसी प्रकार गुप्त मार्ग माध्यम रे धन प्राप्तिर संभावना रहिछि किंतु स्वास्थ्य अवस्था रे अनियमित रक्तचाप जनित समस्या देखा देई पारे सेथिपई स्वास्थ्य को अणदेखा करंतु नहीं। आज आपण भगवान कृष्ण को तुलसी दल अर्पण करंतु शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि आपणक द्वितीय भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपणक साथी मानक सहित संपर्क रे किछि तिक्तता आनी पारे किंतु वाणिज्य व्यवसाय दृष्टिरू दिनटी उत्तम लाभदायक रहिब। आपण कार्य क्षेत्र रे उत्तम सफलता प्राप्त करिबे। रोजगार बा नियुक्ति क्षेत्र रे पदोन्नतिर संभावना रहिछि। जे कोनोसी कार्य रे यात्रा करिबा आपणक पई लाभदायक प्रमाणित हेब।
किंतु पारिवारिक जीवन रे जीवनसाथी किछि कथा आपणको कष्ट देव, किंतु पितांक पूर्ण सहयोग और मार्गदर्शन आपणको लाभ प्रदान करिब। माता और जीवनसाथी मध्यरे किछि विवादर संभावना रहिछि, जहा पारिवारिक कंदल सृष्टि करि पारे। प्रेम संबंध रे प्रगाढ़ता आसिब। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे आंशिक धन लाभ बा संपत्ति आपण लाभवान हेबे। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिछि एवं आपण रोगरु मुक्ति पाइबे। आज आपण सूर्यदेव को सिंदूर मिश्रित जल अर्पण करंतु, शुभफल पाइबे। कर्कट राशि, आज आपणक पूर्वरु लागि रहितवा मानसिक चाप बा समस्यारु मुक्ति मिलिब तथा आपणक स्वभाव रे सकारात्मक परिवर्तन आसिब एवं आपणक प्रभाव क्षेत्र रे वृद्धि हेब। आपणक अटकी रहितवा कार्य रे प्रगति आसिब। शिक्षा क्षेत्र रे कार्यरत व्यक्तिंक पई समय अत्यंत शुभ रहिछि तथा छात्र छात्री मानंकु भविष्यत संबंधित समस्यार समाधान मिलिब। मातुल घर पक्षरु संबंध रे प्रगाढ़ता आसिब एवं परिवारर छोट सदस्यंक सहित आपण उत्तम समय व्यतीत करिवे। भाई भौणींक पूर्ण सहयोग मिलिब। विदेश संबंधित कौनसी सुखद समाचार पाई मनरे प्रसन्नता अनुभव करिवे। प्रेम जीवन रे किछि आनंददायक समय व्यतीत करिवे तथा आर्थिक स्थिति आहुरी सुदृढ़ हेबाकु लागिब एवं आयर नुआ स्रोतर निर्माण हेब एवं पूर्वरु लागि रहितवा स्वास्थ्य समस्यारु मुक्ति मिलिब। आज आपण सूर्यदेवंकु जल अर्पण करंतु, शुभफल पाइबे। सिंह राशि, आज आपणक द्वादश भाव रे चंद्रदेवंको गोचर आपणको मानसिक चिंताग्रस्त करिब। छोट छोट कथा को नै आपणक स्वभाव रे तिक्तता तथा विरक्तिर समावेश हेब। किछि अप्रिय स्थिति उत्पन्न होई पारे, जहा व्यवसाय रे किछि क्षतिर जोग उत्पन्न करिब। रोजगार क्षेत्र रे परिवर्तन पई समय शुभ नुहे। पितांक सहित कौनसी विषय को नहीं वाद विवादर संभावना रही। आकस्मिक खर्च कारणरू पारिवारिक स्थिति कलहपूर्ण रहिब एवं कौनसी प्रकार अर्थ देवा नेबारू आपणको दूरेई रहिबा उचित, अन्यथा क्षतिर संभावना रही। किंतु भाई मानक सहयोगरू आपण समस्त समस्यारू मुक्ति पाइबारे सहायता मिलिब एवं प्रेम जीवन आपणको मानसिक शांति प्रदान करिब। आर्थिक स्थिति सामान्य संघर्षपूर्ण रहिब। कौनसी प्रकार निवेश तथा संपत्ति क्रय विक्रयरू आपण दूरे रुहंतु अथवा किछि समय पर्यंत टाली दियंतु। स्वास्थ्य अवस्थार विशेष ध्यान रखंतु। आज आपण असहाय व्यक्ति को वस्त्र तथा औषध दान करंतु, शुभफल पाइबे। कन्या राशि, आज आपण व्यवसाय क्षेत्र रे पूर्वरु करा जाइथवा परिश्रमर सुखद परिणाम पाई परिबे। कौनसी वाद विवादर निर्णय आपणक सपक्ष रे आसीब। सरकारी क्षेत्र रे जड़ित व्यवसायी मानंकु लाभ मिलिब एवं चाकरी क्षेत्र रे पदोन्नति तथा वेतन वृद्धिर जोग रही। पारिवारिक वातावरण सुखद हेब। छोट बालक मानंक सहित उत्तम समय व्यतीत करिवे एवं कार्य व्यस्तता रे दिनटी व्यतीत करिवे। किंतु जीवनसाथी सहित कौनसी कथा को नहीं मनमतांतर देखा देई पारे, सेथिपई अहंकाररू दूरेई रुहंतु। मातांक पूर्ण सहयोग प्राप्ति हेब। प्रेम जीवन रे नूतन ऊर्जार संचार हेब। आर्थिक स्थिति पूर्व अपेक्षा आहुरी उत्तम हेबाकु लागिब। राजकीय पक्षरु आर्थिक लाभ मिलिब, किंतु स्वास्थ्य अवस्थार विशेष ध्यान रखंतु एवं अनिद्रा तथा मानसिक चिंतारू दूरेई रुहंतु। आज आपण गोमाता को खाइबाकु दियंतु, शुभफल पाइबे। तुला राशि, आपणक राशि स्थान रु दशम भाव रे चंद्रदेवंको गोचर व्यावसायिक क्षेत्र रे
କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଗତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବ୍ୟାପାରରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ରାଜକୀୟ ପକ୍ଷରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଲାଗି ରହିବ ତଥା ଲାଭର ଉତ୍ତମ ଯୋଗ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପରିଶ୍ରମର ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ନିଜ ଶକ୍ତି ବା ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅତି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବାରରେ ସୁଖଦ ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ଆୟର ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ରୋତ ନିର୍ମାଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲେ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଓಂ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ବିଛା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ନବମ ଭାବରେ ଗୋଚର ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ଓ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତା ମିଳିବାର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି। ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମିଳିବ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବ। ମାତା ପିତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ତଥା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ମତଭେଦ ଦେଖାଦେବାର ସଂକେତ ରହିଛି। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପରିବାରର ଛୋଟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବାରୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ କାରଣରୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ତଥା ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆୟର ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ରୋତରୁ ଧନଲାଭ ହେବାର ସଂକେତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଷାଣୁଜନିତ ରୋଗରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଧନୁରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। କୌଣସି ନିଜ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ ତଥା କାଗଜପତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ସହକାରେ ରଖନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆସିବ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ପରିବାରର ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ଆପଣ ବ୍ୟଥିତ ହେବେ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି କଳହପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଅପ୍ରିୟ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଓ କ୍ରୋଧରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଏବଂ ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟଭାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ସେଥିପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସାମାନ୍ୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଉଦର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମକର ରାଶି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର ଭାଗିଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ତଥା ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ନିବେଶ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସମାଜ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଉତ୍ସୁକତା ସହିତ ଭାଗ ନେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ରାଜକୀୟ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର
ସମାଧାନ ଖୋଜିବାରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଅବିବାହିତ ତାହେଲେ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଶୁଭ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପିତାଙ୍କ ସେବା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ ତଥା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆୟର ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ରୋତରେ ବିକାଶ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବିଶେଷ ରୂପରେ ହୃଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗୀ ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ କୌଶଳ ବଳରେ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଆପଣ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟରରେ ଉତ୍ତମ ଉନ୍ନତିର ଯୋଗ ରହିଛି ତଥା ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶରୁ ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ। ମାତୃଳ ଘର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ତଥା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବାଣୀର କଠୋରତା ହେତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ବାଦବିବାଦ ଓ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ଋଣ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କୌଣସି ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସାମାନ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଗଣ୍ଠି ପୀଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିବା ରୋଗୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାର ନୂତନ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପିତ କରିବ। ଦିନଟି ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଶୁଭଫଳଦାୟକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାର ତଥା ଦାୟିତ୍ୱରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି ତଥା ପରିଶ୍ରମର ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଲୋକ ଆଘାତ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଗୃହର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ବାଣୀରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବାଣୀର କଠୋରତା ହେତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଓ ବାଦବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି ନିତିଦିନ ନିଜ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।